Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Pipila ka residente sa Cebu gipang rescue kagahapon nunod sa halapad nga pagbaha. Pipila ka mga tinunan nagpuliki og pauli human di kanselar ang face-to-face classes. Ug pipila ka lugar sa Eastern Visayas subsob ang pagpangandam sa bagyong Krising. Pagpanuli sa usa ka rider sulod sa tindahan nakuhaan sa CCTV. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gi-rescue kagahapon ang pipila ka mga residente sa Mandawi City ug Cebu City gumikan sa kataas sa level sa baha. Ani ang report. Kini ang sitwasyon sa sudlong bahin sa Barangay Mabolo sa Cebu City, diin gisud sa mga sakop sa CDRRMO ang mga balay nga gisudlan og baha. Makita ang abot sa dughan nga gitas-on sa tubig. Migamit na og PC ang mga rescuers aron mas paspas ang movement nila paggawas sa gibahaang lugar. Sa Sitio Kampar, Pardo, Cebu City, tungod sa kataas ug kakusog sa bulog sa baha, misulod kini sa mga panimay. Usa sa nakasinati og grabing pagbaha ang pamilya sa uploader nga si June T. Tungod sa grayish color sa tubig baha, dako ang pagtuo sa uploader nga gikan kini sa quarry site, unahan sa residential area. Samtang firewall sa usa ka balay sa Sitio Abiliare, Barangay Kinasangan, ang nahugno tungod sa walay hunong nga uwan kagahapon. Wa hinoy natala nga nasamdan sa insidente. Sa Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay, pipila ka mga motorista ang na-stranded ug wa dayon makalabang sa bukirang parte diin na sinati ang landslide kagahapon sa hapon. Nahugno usab ang mubo nga hagdanan padung sa second floor sa usa ka estruktura dihang midahili ang yuta nga gibarugan niini. Sa Barangay Bulacau, daw nahisama sa sapa ang karsada tungod sa grabing baha. Tungod sa kakusog sa sug pag-agi sa bus, makita nga daw milutaw na ang mga nakapark nga auto. Sa Mandawi City, daling gipa-deploy ang CDRRMO ug mga barangay personnel sa mga lugar nga labing naapektuhan sa baha kagahapon sa hapon. 62 ka mga pamilya sa Barangay Ibabaw Estancia ang gipabakwit. May mga areas dito kasatong sa ibabaw nga dapas dito tao katong mga laog no dito sa katong sa hapon taas mo dito during the heavy rainfall high tide po high tide so mo na sa usas mga factors na grabe dito epekto. Moabot sab sa 5 ka mga karsada sa Mandawi ang gisirad-an kagahapon sa taga-team kay dili passable sa gagmayng mga sakyanan. Mao nga hangtod na gabi na lang, labihan kabug-at gihapon ang dagan sa trapiko sa mga major thoroughfares. Imagine lang sa traffic mo gito nagakosan o sa to nakakos kung napay mga ginagmay baha. Sa ibabaw pagkagabi, gipang kulkog o gipang ablihan gyud sa taga-barangay ang nabara nga drainage. Ug sama sa naandan, mga basura, labi na mga plastics ang nagdaghan. Samtang taliwa nining di matag-an nga dagan sa panahon, pabiling nakamonitor ang mga otoridad sa Mandawi. Dili lang ang mga personal sa DRR, pero hasta sa dato ang mga personal sa mga barangay at sa standby. Ito kayo do alert mo dito ang taperme gito pero sa mga personal just in case magkuha ang mga tao. Nico Sereno. Ako si Luan Merondina, Balitang Bisda. Gibana-bana nga moabot sa 85,000 ka mga baril sa tubig ang gidaghanon sa nabubo nga tubig uwan kagahapon base sa rainfall monitoring sa Pag-asa. Samtang pagkusog sa bagyong Krising, mupakusog usab sa hangin habagat nga mosangput sa kusog nga hangin ug dagkong bawd sa Kabisayan hangtod na karong weekend. Si Luan Mirundina sa report. Kuha kini sa usa ka netizen gikan sa eskina S. Osmeña Street, Barangay Gunob, paingon sa Maximo Patalinghog Jr. Avenue sa Barangay Pasak, Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon atol sa pagbubog sa uwan. Ang halapad nga dan daw nahimong sapa. Samtang nasinati usab ang abot sa tuhod nga baha sa Barangay Poblasyon, ilabi na habig sa merkado publiko. Pipila sa mga vendors ug customers sa merkado wa makalikay sa pagtaak sa tubig bisan pa man kung dayag ang kahugaw niini. Baha na sad, jamay ulan, baha na sad, lunop na sad.
Nakasinati usab og pagbaha ang Sitio Cabaloy, Barangay Paha. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga niabot sa 17.0 mm o 85,000 ka mga baril sa tubig o dulan sa 7 ka Olympic size nga mga swimming pool ang natala nga gidaghanon sa uwan sa Pag-asa Mactan kagahapon, gikan sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Pero kahapon mas concentrated ng uwan kusog diha Cebu City, Mandawi City, and Talisay City, but wala kay rainfall amount recorded diha. Ang atong amount ra mahatag diri sa Lapu-Lapu. Matod sa Pag-asa, posible gihapong masinati ang kinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa uwan, ngadto na sa kusog nga pagbunok sa uwan karong hapon o hangtod karong gabii dinhi sa Metro Cebu nunot sa pagkusog sa hanging habagat nga gipakusog sa bagyong Krising. Monitoring ta, dili ta magkumpiyansa because karong adlaw na natayhang mapil na moderate to strong winds diri sa Central Visayas and moderate to rough sea condition. Significant na to tomorrow, weekend, kusog ang hanging habagat and moderate to rough sea condition. Samtang gipasabot ni Engineer Perla Amar, pangu sa City Engineering Office sa Lapu-Lapu City, nga tungod kay padayon panggitrabaho ang mga drainage project sa Dakbayan, hinungdan nga makasinati gihapon og mga pagbaha ang Dakbayan sa higayon nga mokusog ang pagbunok sa uwan. Hinon human sa duha ngadto sa 3 ka oras, niubas ra usab dayon kini. Winafakan kaning ato ang outfall karon sa Pasak George Tampos Road. I think you have visited the area. Ato na nang mamanay ato ang gitrabaho karon in coordination of course with DPWH, no? So ongoing gyud dito ang ato ang drainage installation dito. Ang City Engineering Office una nang nakapahigayon og clean up ug declogging sa pipila ka mga dapit sa Lapu-Lapu City, ilabi na habig sa merkado publiko kagahapon sa buntag, diin ubay-ubay gayud nga mga basura ang nakuha nga nakabara sa mga drainage line. Ang kooperasyon o unta sabton sa mga tao nga ang ato ang drainage system is not a garbage kuan nga ana nato ipanglabay. So I hope na ma-educate ang atong mga tao ba nga malikayan ang paglabay basura sa atong drainage line. Uban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisda. Karong adlaw, temporaryong gisuspenso sa Coast Guard ang mga biyahe sa mga sakayang pandagat nga dunay gibug-aton nga 15 gross tonnage paubos nga mopaingon og pagawa sa Western Bohol nunot sa kadagpo sa mga bawd. Lakip sa gisuspenso ang mga biyahe paingon og pagawa sa Northern Cebu sa mga sakayang pandagat nga dunay gibug-aton nga 35 gross tonnage paubos. Matod sa Cebu Coast Guard, mag-agad usab sa mga shipping companies ang hukom kung tugutan ba nilang makabiyahe karong adlaw ang mga barko nga sobra ang 35 gross tonnage. Sa pagkakuto ning balita, gibutyag sa taga Cebu Port Authority nga walay natalang na stranded nga mga pasahero sa naasoy mga dapit. Matod sa Pag-asa Visayas, wa pa sila giluwatang gale warning karong adlaw. Apan mabatyagan na karong adlaw ang kusog nga pagharus sa hangin ug dagkong mga bawd. Bisan kun paamihan ang kasadpan kung north-northwestward ang direksyon ni Bagyong Krising, pakusgo niini ang hanging habagat nga musangput sa dagkong bawd hangtod na sa weekend. So base sa atong tracking intensity forecast unyang alas 8 sa gabi, posible kining mahimo as tropical storm category ug naa na diha sa 555 kilometers sidlakang bahin sa Baler Aurora. Ang nakita nato moabot kini sa up to 65 to 75 kilometers per hour sa atong intensity forecast. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Apektado sa grabing pagbaha, kagahapong adlaw ang 28 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, samtang mukapin sa usa ka gatos ka mga tawo usab ang gipang-rescue. Sayranta sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, padaan karon ang monitoring sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto sa nining nasinati karon nga daotang kahimtang sa panahon.
Ingunin niya ang sitwasyon sa Dakbayan Sugbo nga daw na himo ng Waterworld ang madapit tungod sa baha. Human mibundak ang kusugawan. Sa monitoring sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, midagan sa kapinduha ka oras ang nasinating uwan sa syudad kagahapon. Sa data nga ilang gipagawas, nakatigom og kapin 300,000 ka baril sa tubig ang gibubo sa uwan kagahapon sa syudad sa Sugbo. Hinungdan nga gisanapan sa baha ang 28 ka mga barangay sa amihanan ug habagatang barangay. Gipasabot sa in-house weather specialist sa CCDRRMO, Engineer Oscar Tabada, kanhi direktor sa Pag-asa Visayas, duha ka supercell thunderstorms ang nasinati diin ang syudad sa Sugbo ug ang kasikbit nga LGU ang sentro. Kanang supercell mo na say strong or kanang dako o kusgan kayo nga thunderstorm. Nga mo kustan na siya kay ang thunderstorm god kuha nila mga 1 hour ang duration. Pero gahapon tungod kay duha man sila ka supercell ni takes about mga 2 hours 15 minutes. Miabot sa 162 ka mga tao ang narescue sa mga personnel sa CCDRRMO tungod sa kalawom sa baha. Usa sa katampo sa paglawom sa tubig ang high tide o taob nga nasugat sa baha. Hinoon, way kinaho nga naangol o nakalas sa baha nga nasinati sa Dakbayan sa Sugbo. Nalingkamot gyud ang Cebu City Government nga ma-address ang ubang mga concerns inabagan sa atong mga barangay volunteers, sa atong mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, pagtabang paghawa sa ato ang mga katawan. Samtang gipatutukan karon sa LGU ang pagdiklag sa mga agianan sa tubig nga napuno sa yuta ug mga basura, hinungdan nga wa nay kaagian ang tubig. Nakita usab niini ang mga land development nga nakatampo sa nasinating pagbaha sa Dakbayan. Ipadayon usab sa mayor ang gubat batok sa baha sa nasundan niyang duha ka administrasyon apan lingkuran niya kini kauban ang mga sinaligan kaniadto alang sa mas epektibo nga pagpatuman. Ganhin na sa North District, I think medyo 50% na ta ang declogging kay ba mo 16 days pa ba ako na imong mayor. So nagsigit ang suyop, nagsigit ang ana ni Nanay Ace diri sa may North. So karon akong dadon na sad ang atong truck nga bago kay naay mga truck na to din nga declogger medyo dili pa man kayo kanang maayong. Sas may mangno sa CCDRMO alang sa mga munupyo nga kinahanglan magmonitor kanunay sa kahimtang sa panahon nga posible usab nga masinati og mga adlaw ang nasinati kagahapon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ses. Dagang salamat Alan Domingo. Wa og tuo nga baha ang nasinati sa Negros Oriental kagahapon ug karong adlaw nunot sa bating panahon. Ni ang report ni Mark Reggie Abella. Stranded sa baha ang pipila ka mga residente sa pipila ka lungsod sa Negros Oriental, human miawas ang tubig sa mga spillway. Lakip nila mga maestra nga wala makalabang human miawas ang spillway sa Barangay Fatima, Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa hapon. Padulong na unta sila mopauli sa ilang mga panimalay. Dako ang pasalamat sa mga ginikanan, human gimando sa Negros Provincial LGU ang pagkansilar sa mga klase karong adlaw. Kaganihang buntag aduna gihapi pipila ka mga residente ang na-stranded sa Barangay Pakuan, La Libertad. Apil na usab sa Barangay Sulunggon sa La Libertad human miawas ang spillway. Naguba usab ang spillway sa Barangay Manghulayon sa La Libertad. Stranded usab ang residente dool sa Hilabangan River sa Barangay Pinukawan, Tayasan human miawas ang spillway sa lugar. Dali usab nga giluwas sa mga mag-uuma ang ilang mga binuhing baboy human maguba ang ilang mga tangkal sa Barangay Pakuan, La Libertad. Apil sa naapektuhan ang ilang cultured tilapia nga naanod sa baha. Samtang mga mananagat sa Barangay Bunawon, Shaton, daling nakasaka sa ilang mga bangka sa Pangpang aron dili maigo sa dagkong bawd. Ug tungod sa nasating dagkong bawd, walay nanagat karong adlaw. Matud sa Pag-asa, mula na't hangtod sa Sabado ang nasinating pag-uwan. Subay ni ini, gipahimangnuan ng mga residente dool sa mga kasapaan ug bukid nga magmatgon sa baha ug landslide. Gahapon, tayo gipadala nga mga advisory or kanang coordination nga mga messages dito sa itong mga dream house nga ilang nang i-heighten ang ilang alert para aning continuous nga ulan-ulan which again may persist until the weekend. So kabalo magabik nga 1 to 3 days nga straight nga ulan-ulan ang absorption capacity sa atong mga yuta saturated na. So dali na kayo mubaha. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.
Naog daw sa sunog ang usa ka panimay sa Sitio Tugasan, Barangay Guadalupe, Cebu City, kaganihang 1:30 sa kadlawon. Ang 3-story building nga panimay gipanag-iya sa usa ka magtutudlo sa Basak San Nicolas sa First High School for Hearing Impairment. Nadawat sa mga bombero ang alarma pasado 1:33 sa kadlawon ug nakontrolar 2:10 sa kadlawon. Hingpit nga gideklarar nga fire out ang sunog pasado 2:13 na sa kadlawon. Dakong hagit alang sa mga bombero ang pagpaong sa kayo tungod sa kahagipot sa agianan. Matod sa tag-iya sa nasunog nga panimay, gibana-banang anaa sa 500,000 pesos ang gibiling danyos ni ini. Padayon pang gikumpirmar sa BFP ang hinungdan sa sunog. Apan matod sa tag-iya nga posibleng nagsugod ang sunog sa mga nakasaksak nga mga appliances. Tungod sa nasinating pag-uwan, sukad kagahapon nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas, pipila ka mga eskwelahan, mi suspenso sa ilang klase karong adlaw. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, matod sa Office of the Civil Defense dinhi sa Eastern Visayas nga pipila ka mga eskwelahan sa probinsya sa Leyte o sa dinhi sa probinsya sa Biliran ang ni-cancelar sila mga klase karong adlaw tungod sa kabati sa panahon. Usa kini sa indirect effect sa bagyong Krising. Pasado 10:00 ganihang buntag, pipila ka mga eskwelahan sa lungsod sa Carigara sa probinsya sa Leyte ang nagsuspenso sa ilang klase ug gipapauli ang mga tinun-an. Samtang sa probinsya sa Biliran, 6 sa 8 ka mga munisipalidad ang ni-cancelar sa ilang klase karong adlaw. Human na sinati ang mga pag-ulan ganihang kadlawon pa. Ang uban sa mga munisipalidad dinhi sa Biliran, gahapon pa sugod nagkanselar. Human na kasinati sa kusog nga ulan gahapon sa hapon. Matod sa OCD8, wala man pay giisang alert level sa Eastern Visayas. Pero doon na sila gihimong close coordination ug monitoring sa mga lokal nga kagamhanan nga nakasinati sa hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan dala sa gipakusgang southwest monsoon o hanging habagat tungod sa bagyong Krising. In close coordination po tayo monitoring sa mga areas po na meron po ngayong mga pag-ulan, heavy rainfall. And yung mga areas na yun ay meron din po kanya-kanya monitoring doon sa areas po nila. For example, sa Biliran and other areas in Leyte. Other areas po such as sa Eastern Samar, and Northern Samar, so far ay makulimlim lang po siya. Karong hapon, tutalig man ang nasinati sa Biliran, Leyte gubang bahin sa Eastern Visayas, pero wag gihapon ni kumpiyansa sila. Gibantayan nila ang mga kasapaan. Sa Kananggal Leyte, pipila sa mga sapaan ini ganihang buntag ang nisaka ang level sa tubig ug sugod na sa pagbulog. Ang kapulisan ang nipaygayon og pag-inspeksyon sa mga lugar nga posibleng bahaon ug pagpahinumdom sa mga residente nga magmatngon. Samtang kagahapon pa lang naka-heightened alert o naka-deploy na ang mga personnel sa Coast Guard District Eastern Visayas sa nagkarinlaing Coast Guard stations o substations. Apil na sa nakaandam ang mga gamitong ekipo nga kinahanglanon kuno galing adunay himong rescue operations. Samtang naka-blue alert status ang Biliran Province sugod kagahapon, matod sa ilang gobernador Rogelio Espina. Ngawa may natalang baha og pagdahili sa yuta pero naka-alerto sila ug andam na ang mga evacuation site ug food assistance alang sa mga posibleng mapektuhan nga mga residente. Samtang tungod usab sa pag-ulan, taas nga linya sa mga truck ang makita kay na stranded sa dili pa ang Biliran Bridge. Sukad nga gi-repair ang Biliran Bridge niadtong Disyembre sa niaging tuig. Ang mga truck nga dunay kargang mga bugat ang kinahanglang mosakay og roro pasulod sa Biliran, pero tungod sa ulan, di maagian ang Detour Road. Actually, yung Biliran Bridge na-damage last December and then ang DPWH is nag-impose ng load limit up to 5 tons. That is why yung mga heavy trucks hindi makatawid sa tulay. They took the barge, no? And then sa ngayon, yung Detour Road na dadaanan ng mga trucks, malalaking trucks, medyo maputik. So, tinigil muna ang biyahe. Bantayan natin itong panahon kasi hindi po natin masasabi kung talagang uulan ng matagal na malakas. So, kailangan po ready po tayo kaagad lumikas at pati ang mga MDRRMO natin.
Says hangtod ning mga orasa nakasinati gihapon og pagpanag-om dinhi sa Biliran Province gani aduna nay mga pagtutaligsik na usab kaganina ni arang-arang tatuang panahon karon nibalik na usab ang panagsang pag-ulan-ulan. Samtang says activated na usab ang Emergency Response Company sa kasundaluhan sa 8th Infantry Division ilabi na sa mga Samar areas og sa Northern Samar kuno galing adunay masinati usab didto nga pagbaha tungod sa pag-ulan-ulan epekto kon indirect effect kini sa bagyong Krising. Ses? Dagang salamat ug amping mo diha, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tindahan gituli sa lalaking nagpakaaron ingnon nga magpa-cash in sa iyang e-wallet sa usa ka tindahan sa Sitio Kalubihan, Barangay Talamban ning Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Ang krimen nag-viral sa social media. Diin makita ang lalaking nagsulob og helmet ug naka-face mask. Misuway matud pa kini pagpa-cash in og 3,000 pesos. Apan wala iproseso sa tindera kay walay napakita nga kwarta. Nasuko ang suspect og gitiunan ug kutsilyo ang tindera ug nasakyo ang 1,000 pesos nga cash ug ang cellphone nga nagkantidad og 8,000 pesos. Mipahigayon na og investigasyon ang Talamban Police ug gipangita na ang suspect. Nakigalayon usab ang Cebu City Police Office sa ride-hailing app aron makatabang sa ilang investigasyon. Voter registration sa COMELEC sugda na karong August 1 hangtod August 10. Usa kini sa ilang preparasyon kun madayon ang barangay ug SK elections karong Disyembre. Sa maong period, dili mo dawat og transfer of registration ang COMELEC sa mga botante. Dawato nila ang mga new registrations, corrections ug reactivation. Ang Mandawi COMELEC nag-schedule sa maong period og registration sa usa ka mall ug sa sports complex usab aron mas makaatiman og daghang tawo. Whether madayon karong December 1 or not, rehistro lang gihapon ta. If dili madayon, then extend ang atong registration period. If madayon, then we stop and then prepare na for the elections. Atong gin-follow ang timeline kay mas dali man gud mangandam and then stop kaysa sa magdali-dali na ta, mag-cram na ta. Gisuspenso ang face-to-face nga klase sa Dakbayan sa Sugbo, gumikan sa nasinati nga daotang panahon mugna sa bagyong Krising. Samtang 23 usab ka mga pampublikong tunghaan sa lalawigan ang misuspenso sa ilang klase. Ani ang report. Samtang gisuspenso usab ang klase sa Mandawi City. Apan diha na sa eskwelahan ang sagad sa mga estudyante, dihang napagawas ang deklarasyon. Maong puliki ang mga ginikanan sa pag-pick up sa ilang mga anak. May ubang nakakwestiyon sa nauwahing suspension. Apan nalipay na lang sab ang ubang mga ginikanan nga makuha na ang ilang mga anak o galing mungilad pa ang panahon karong adlaw. Pero nanadjud sa eskwelahan ganiha gapabot-abot pero karon na nakuan na may gani kay nakamatar ako. Karon pa man pud sila nag-shot nga mo dahil na pagsud na mo man sila mag-ingon. Oo. Pero sa karon pa man nakabaw nga na-suspend ay. Okay na ka ma'am, at least na-suspend po? Oo, at least okay. Makuha na namang batag sa iyo po. Kaysa kayo niyang hapon pa, mauwan naman eh. Pagkuhan ako nga, pagkaibaw nga ka ng walay klase mo, tulingarit ko. Ito mo, okay na lang sabi. Kung walay klase. Nangayog dispensa si Mayor Nestor Archibal nga wahina nga napahibaw ang suspension sa face-to-face nga klase sa matunghaan. Nagpaabot lang siya sa rekomendasyon sa CCDRRMO diin una na kining nadesisyonan unta kagabi apan gipadaplin dihang nag-ayo ang panahon. Aron makasiguro sa kaluwa sa matinunan, gidayon ang suspension sa physical nga klase pasado alas 8 ganiyang buntag nga gipaagi sa social media page sa mayor ug ubang media outlet. Sorry kayo kung medyo na late but we have some protocols nga himuon kay pagkagabi man gud atong gi-declare nga walay class, di ba? But pagkahuman nilinaw kayo. Daghan mo gud tag i-consider. No, daghan sa tag i-consider. Ang pag-decide man gud dili sayon. Kinahanglan nga sutaon usa ang each and every barangay diri sa atong Dakbayan. Sa pangutana kung hangtod ganus ang suspension sa face-to-face classes, mag-agad sa weather monitoring apan ipahibaw kini og sayo sa dili pa
makahinayak og adto sa matuhaan ang mga bata. Possible tomorrow, but ang ako lang yung gibutang until further notice pa. Kay inarang-arang naman sad no karon. Base sa forecast sa in-house weather specialist sa CCDRMO, posibleng masinati ug mga adlaw ang nasinating kakusog nga uwan kagahapong adlaw. Samtang 23 ka mga public schools sa lalawigan Sugbo ang misuspenso silang klase karong adlaw tungod sa daotang panahon. 24 oras usab nga alerto ang PDRRMO alang sa pagtubag sa epekto sa daotang panahon. Nakasinati gahapon adlaw og pagbaha ug pagdahili sa yuta ang kalungsuran sa lalawigan. 23 LGUs and 3 cities. So 3 cities and 20 municipalities declared a cancellation of classes. Nico Sereno. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa sa kahasol nga namugna sa halapad nga pagbaha sa pipila ka bahin sa Sugbo, gipaagi na lang sa uban sa katawa ang ilang kasinatian. Sama na lang ni Rina de la Cruz nga nakurat sa dihang nakakita og isda nga naglangoy-langoy sa baha. Daw nasusama nga naglantaw siya sa usa ka aquarium. Matud niya nga nasigpatan niya ang isda sa may kalsada sa AS Fortuna, Banilad, Cebu City pasado alas 4 kagahapon sa hapon, samtang nagpaabot nga mutuang ang pag-uwan. Posibleng adunay miawas nga fish pond sa dapit ug nakagawas ang maong isda. Miani og libuan ka mga reaksyon ug shares ang maong video ug miabot sa halos tunga sa milyon ang views niini. Tulo ka minor di dadang na-rescue samtang 14 kahamtong nga durugista ang gisikop sa kapulisan sa siyudad sa Talisay sa sunod-sunod nga operasyon. Unang na-rescue ang usa ka 14 anyos nga lalaki na sakmitan og 15 gramos nga gridahang shabu sa sitio Ughay, Barangay San Roque. Samtang laing duha na-rescue og nasakmitan usab sa nadili nga drugas. Sa Abalo Street sa sulunong bahin sa Barangay Kansong nasikop usab sila si alias Lolita, 59 anyos ug si alias Alfred, 37 anyos nga nakuhaan og 25 gramos sa dahang illegal nga drugas. Samtang nasikop usab ang 8 ka mga lalaki sa 3 ka managlahing operasyon sa Barangay Tangke. Nasikop usab ang 10 ka mga lalaki sa 3 ka managlahing operasyon sa Barangay San Roque. Nakuhaan ang mga dinakpan sa gagmay mga pinakiti sa dudahang shabu. Ana usab na sakmit nga mga loose firearms. Pasakaan na sila sa tukmang mga kaso. Our investigators and also our patrollers, our personnel are always na sila nag-assign good team assigned to track down these individuals. Samtang patay nang nadangat sa ospital ang lalaking hamto nga si alias Junior, human po sila sa nagbinugto nga lalaking suspitsado. Gadiang alauna sa kadlawon sa gawas sa ilang panimay sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Usa sa gisusi sa kapulisan nga motibo sa krimen mao ang kanhi kasong frustrated homicide niini sa miaging tuig. May person of interest na ang Cebu City Police. Na-commit niya nga crime around December in 2024. Doon na po'y attempt sa iyang kinabuhi di ay nga actually naigo ko nun siya sa may itlog niya. Gisundan pod ni og attempt iyang kinabuhi daw, but ang armas daw wala kabuto. Samtang tulo ka mga lalaki usa kanila giingong tig-maintain og drug den sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, nasikop sa mga sakop sa PDEA 7 kahapon sa hapon. Ang nagdumala sa drug den nga si alias Jeffrey, 47 anyos usa ka panday, samtang sikop usab si alias Robert usa ka manupihay ug ang usa ka alias Jocelyn. So sa duha ka semana matud pa ang pagpaniid sa mga sakop sa PDEA 7 sa maong drug den. Nasakmitan ang tulo sa 16 gramos sa gituhang shabu nga mobalor sa dulan sa 150,000 pesos. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Sa silingang probinsya sa Bohol, nabatyaga na ang pagkusog sa hangin ilabi na sa lungsod sa Baclayon. Kaganihang buntag, nunot ni ini gikan sila ang mga biyahe padung sa Pamilacan Island. May pipila ka mga pasahero ang stranded.
wasay mipalaot nga mga mananagat. Ilan na lang gibutang sa luwas nga lugar ang ilang mga bangka. Gikan sila usab ang klase sa elementarya ug high school sa tanang eskwelahan sa Hagna. Gikan sila usab sa lalawigan sa Siquijor ang tanang klase gikan sa preschool hangtod na sa college karong adlaw subay sa executive order nga gipagawas ni Governor Jake Vincent Villa. Kad ganihang udto nakasinati og mga pag-uwan-uwan ang pipila ka bahin sa probinsya sa Eastern Samar. Nakasinati og daghabagang dag-om karong hapon ang lungsod sa Giwan taliwa sa linaw nga dagat. Naniguro ang mga mananagat nga wala na moadto sa laod o gipanghigot na lang ang ilang mga sakayang pandagat. Adunay pipila ka mga mulabangay sa isla nga mas gipili na mobiyahe karon sa dili pa modagko ang mga baw. Sa nagkanindot nga mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre karong gabii, nadiskrubihan ni Tera nga gidala ni Bianca Umali nga aduna siya'y gahom nga makateleport. Kinihuman miikya siya sa mga kontra ug sa dihang pusilon siya kalit siyang ni-teleport. Dali niya kining gitugan sa iyang mga ginikanan apan napuno sa pagduda ang iyang mga ginikanan. Samtang si Adamos nga gidala ni Kelvin Miranda dili makatuog nga usa siya sa mga sangre nga muhupot sa biyante. Di pa ning kamutan ni Perena nga makita ng anak ni Danaya nga si Tera. Iya kaha kining makitaan kana ang dungantang sayran sa Encantadia Chronicles Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Laing job fair ang ipahigayon sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City ug Adlawa, July 18, Biyernes. Buksan ang job fair alas 9 sa buntag sa ikatulong andana sa usa ka mall sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Moabot sa 2,316 ka mga local job vacancies ang gitanyag sa 22 ka mga kompanya. Gikinahanglang magdala og updated biodata ug magsulob og formal attire. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.